अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 रजबुल मुरज्जब है, 6 फरवरी है। आज की खबरों की शुरुआत मौलवी अब्दुल हन्नान संसारपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में ज़ेर तालीम है और ये तिलावत बरिवायत वर्ष है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लह, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم.